Charlotte Gagliardi of Honda Philippines and Shaira Paco, another from Honda Philippines. Honda to, pareho. Sayang si Laila Guro, no? Pakpakanan Yan na. ito ng Team Honda. Grabe, Shaira Paco versus Charlotte Gagliardi. Grabe, umano na si Saira, no? Charlotte Gagliardi to kalaban niya, eh. Siguro. Nakaka-nervous to si Saira. Ito, mga idol, so fourth position lang sila Ilagoro. Grabe talaga si Saira. Pinay lang, baby. Oh. Wow! Singgala talaga, Zaira. Sunod lang palagi sa 450cc mga idol, ang 150cc. Talaga. 450 versus 150. Sophia versus Laila Goro.